सप्तम श्रेणीर समस्त छात्र छात्री को ऑनलाइन भाषा शिक्षा कार्यक्रम को पुणी थरे स्वागत जनाए। आमे पढ़ीथिलु देखी नहीं केते दिनु खंडगिरी। कवितार कवि पंडित गोपबंधु दास यौवनर प्रथम सोपान रे खंडगिरी को दर्शन करथिले मध्य कार्य व्यस्तता हेतु से पुणी थरे खंडगिरीर सेही प्राकृतिक शोभा दर्शनरु वंचित होइछन्ति। तेणु बयसर अतिक्रांत जेतेबेले से खंडगिरी को आउ थरे दर्शन करिछन्ति सेतेबेले उत्कलीय पूर्वपुरुष मानकर गौरव गाथा को स्मरण करी एही कविताटी रचना करिथिले। तेबे पुणी थरे कवितार 4टी पंक्ति को मु आवृत्ति करुछि। आशा करे तुमे मध्य मो सहित गीतटी को गाइबो। खंडगिरी अंगे शिल्पी शत शत खोलंती निभृत गुंफा निरते काहि गुप्तचर राज्य समाचार एकांते जनाए नृपपुरते कल्पनार नेत्रे एही परिकेते दिशे चित्र खंडगिरी शरीरे विनष्ट सर्वस्व वृद्ध खंडगिरी विरक्त पराए उभा गंभीरे महाकाल नीरे बुद्बुद पराए जाई अछि मिसी कलिंग भूति कलिंग संतान भूली छंती एबे कलिंगर नाम गौरव स्मृति तथापि से गाथा रखी अछि गिरी काल पराभवे देखाई हिया अति नरखार राणी हंसपुर साक्ष्य देवा लागी अद्यापिठिया। सप्तम पंक्ति खंडगिरी अंगे शिल्पी शत शत खोलंती निभृत गुंफा निरते काहि गुप्तचर राज्य समाचार एकांते जनाए नृपपुरते। अंग अर्थात शरीर, शत शत अर्थात शह शह, निरते अर्थात सबुबेले, नृप अर्थ राजा, पुरते अर्थ आगरे। कविंक कल्पना चक्षुरे भासी उठुथिला उत्कलीय शिल्पी मानकर कारुकार्यर दृश्य। सम्राट खारवेलଙ୍କ आदेशरे शह शह शिल्पी खंडगिरी पहाड़र शिलागात्रे अविरत खोदन कार्य निमग्न रही निर्जीव पत्थर कांथ को जीवंत और प्राणवंत करथिले, जार चित्रकला आज पर्यंत गौरवर मुकसाक्षी भाव पर्यटक मानकु आकर्षित करिथाए। एहा सहित कवि आहुरी तांकर कल्पना चक्षुरे देखि पारुछंती राज्यर समस्त समाचार को एकांतरे गुप्तचर किपरि राजांक निकटरे प्रकाश करुथाए। कल्पनार नेत्रे एहीपरि केते दिशे चित्र खंडगिरी शरीरे विनष्ट सर्वस्व वृद्ध खंडगिरी विरक्त पराए उभा गंभीरे। इठारे एक शब्द अछि नेत्र, नेत्र अर्थ आखि बा चक्षु, विनष्ट, विनष्टर अर्थ नष्ट बा ध्वंस, सर्वस्व सबुकिछि, विरक्त असंतुष्ट बा चिड़ी जिबा। वर्तमान खंडगिरीर दृश्य कविंक मनरे गभीर दुख एवं क्षोभ भावना प्रकाश करे। तेणु कवि एठारे प्रकाश करती जो खंडगिरी तार सौंदर्य तार चारुकला पई दिने प्राचीन उत्कलर एक गौरवमय इतिहास को बहन करुथिला, सेही खंडगिरी आज तार पूर्व शोभा और सौंदर्य को हराई सते जेपरि नष्ट विनष्ट जराजीर्ण परित्यक्त एक भग्न स्तूपरे परिणत होइछि। कविंक भाषारे खंडगिरी आज वार्धक्य उपनीत होइछि। तेणु से एक विरक्त एवं असंतोषर भाव नहीं सते जेपरि गंभीर भावरे से आज लोक सम्मुखरे ठिया होइछि। महाकाल नीरे बुद्बुद पराए जाई अछि मिसी कलिंग भूति कलिंग संतान भूली छंती एबे कलिंगर नाम गौरव स्मृति। नीर अर्थात जल बा पानी, बुद्बुद पानी फोटका, भूति संपद बा ऐश्वर्य। समय चक्र अर्थात समयर स्रोत
କଳିଙ୍ଗର ଗୌରବମୟ କୀର୍ତ୍ତି ବହନ କରୁଥିବା ଖଣ୍ଡଗିରିର ପୂର୍ବ ଗୌରବକୁ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହଜିଯାଇଥିବାର କବି ତାଙ୍କର କଳ୍ପନା ନେତ୍ରରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଜଳସ୍ରୋତରେ ଭାସୁଥିବା ପାଣି ଫୋଟକା ଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ଧୀରେ ଧୀରେ ମିଳାଇଯାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି କଳିଙ୍ଗର ସନ୍ତାନମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କଳିଙ୍ଗର ସେହି ପୂର୍ବ ଗୌରବକୁ ବହନ କରୁଥିବା ଖଣ୍ଡଗିରିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାଶୋରି ଯାଇଛନ୍ତି। ସତେ ଯେପରି ଏକ ଅଲୋଡ଼ା ନିର୍ଜୀବ ଭଗ୍ନସ୍ତୂପରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଖଣ୍ଡଗିରି। କବି ତାଙ୍କର କଳ୍ପନା ଚକ୍ଷୁରେ ଜନ୍ମଭୂମିର ଉଜ୍ଜଳ ଅତୀତର ଗୌରବରାଜିର କ୍ରମବିଲୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ଗଭୀର କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ସେ ଗାଥା ରଖିଅଛି ଗିରି, କାଳ ପରାଭବେ ଦେଖାଇ ହିଆ, ଅତି ନାରଖାର ରାଣୀ ହଂସପୁର, ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ଲାଗି ଅଦ୍ୟାପି ଠିଆ। ଗାଥା, ଗାଥାର ଅର୍ଥ କଥା ବା କାହାଣୀ, ଗିରିର ଅର୍ଥ ପାହାଡ଼, ହିଆ ଛାତି ବା ବକ୍ଷଦେଶ, ନାରଖାର ଧ୍ୱଂସ ବା ନଷ୍ଟପ୍ରାପ୍ତ, ଅଦ୍ୟାପି, ଅଦ୍ୟାପିର ଅର୍ଥ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳର ରାଜା ମହାରାଜାମାନଙ୍କର ବୀରତ୍ୱର କାହାଣୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖ୍ୟାତି, କଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ, ଧର୍ମନୀତି ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କଳ ଦିନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲା। ମାତ୍ର ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ସେହି ଗୌରବ ଓ ବିଭବ କାଳର କରାଳ ସ୍ରୋତରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି କଳିଙ୍ଗବାସୀ କଳିଙ୍ଗର ନାମ ସୁଦ୍ଧା ବିସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି। କବି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ସତେ ଯେପରି କଳିଙ୍ଗ ସନ୍ତାନଠାରେ ତାର ଅତୀତ ଗୌରବ ବିସ୍ମୃତ ହୋଇଛି। ମାତ୍ର ଖଣ୍ଡଗିରି ତାର ଭଗ୍ନ କୋଳରେ ସେସବୁକୁ ସାଇତି ରଖି ବାରମ୍ବାର ତାହା ସ୍ମରଣ କରାଇ ଚାଲିଛି। ଏକଦା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ରାଟ ଖାରବେଳଙ୍କର ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଣୀ ହଂସପୁର ଆଜି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଜପରିବାରର ମୂକସାକ୍ଷୀ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ରହିଅଛି। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଏତିକିରେ ରହୁଛି। ପୁଣି ଥରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସହିତ ତୁମ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ମୋର ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି। ଧନ୍ୟବାଦ।